Shalkababa haste rogni kaitham hasten in district council rogno kebangku gerang riwi chubanani tei tebo kebang fundridani wansuk mungbai Bharat সংবিধাননি 280 রায়দাতে 6 সিডুলনো স্লাইমুং তবুই হাস্তে রগনি বাগৈ কতাল রাং থং সনামনানি কক চাবলাইকা ইউনিয়ননি ক্যাবিনেটনি মন্ত্রী দররক অববাই আসাম মিজোরাম তে ত্রিপুরানি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রক রাংতে ফান বাংসিনাই তে ইস্রাংশালনি কক চাবলাই মুংগনো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি মুংনো স্লাইয়ে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মুং ফাरै रिजाखा तै TTADC अंगै थांका TTATC तै हाक्तरनि फाइनेंस कमिशननि बिसिंगो खबजागै आलायदा रांनि शेबखाय रिजागनानि कक चापमुंनो लाइबुमावो खुरजाजाकने कायसा साकलाय मुं हनै साका कक तम थुमनारकनि पान्दाखाय बीजेपीनि हाबानगर रों मन्त्री रतनलाल नाथ আজকে এমন একটা দিন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন কি নিয়েছে অ্যাপ্রুভড এ ল্যান্ডমার্ক অ্যামেন্ডমেন্ট of Article 280 and the 6th schedule to the Constitution. তার মানে ভারতীয় সংবিধানের 280 যে অনুচ্ছেদটা এটাকে সংশোধন করলো কি করেছে একটু পরে বলছি এবং 6th schedule amendment করলো and the most important part of these amendments is that these will significantly improve the financial resources and administrative powers of the Autonomous District Council of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, fulfilling long-standing aspiration, দীর্ঘদিন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল of the tribal population in these northeastern states. The Finance Commission constituted by Union Government will now be specifically mandated to recommend devolution of financial resources to the 10 autonomous district councils as well as the village and municipal council in the 6 scheduled areas. These will be a game changer, total পরিবর্তনের যে হাতিয়ার as it will be substantially enhance the funds available to these local government institutions for undertaking development works in these tribal areas. Yang BJP Habanogor Songsajak Ashanli Koktom Thumnerokni Pantawo Majak Laika BJP ni Tiprasha MLA Rampodo Jomatia Otul Deb Borma te Birendra Kishore Deb Borma Akosongrok MLA Rampodo Jomatia Shaka Kendrote Hastewo Kainonino Kaisha Bodolni Hapang Rilaite Nalaimani Hamkrai Engai Tongfro Lukurogno Eba Hachak Amchani Tiprasha Rogno Hastewo Tongkachang Muthangai Narangnani Bagai Koika Koktom Thumnerokni Bishingtei কেন্দ্র সরকার যে সরকার রাজ্যও একই সরকার সামাই বাই রনাই দাবক থাসা একটা ইতিহাস কদগমা ভারত বাই মার্চ খাইমানি 69 বছর কাল হা ত্রিপুরা কিন্তু তাবক জরাতে তিনি নিজে দিছে নাজাকমানি এবং जों তাবক বর্তমান সরকার চলিতমানি জায়গারাও যে 9 জনা মন্ত্রী মিসিং খরগরি যিনি কুমথাই বারণ রজাকমানি অমহাইর এবং যে দপ্তর কবিকেবইনো সাগনো সাই না উইনাই খাইলাংস্তং হইনে রজাকমানি অমন্ত্রীनो जों बसकांना रगैनाय जों काहाके ता मामानि जरा उरजना लाइजाबानो बुलाय तगलाय वालाय तां बायजादि मामलायसे ताबकसेनि केन्द्र सरकारनि जरा जोंनो काहा नायनाय बरनो मा सकमानि काके वाना मानि जेखाने गन्डगोल लोंगोब सिनि कुंथाय बारानि एरिया एडिसि एरिया बिसिंगो सिनि बरक बाय बरकनि बिसिं उंगुइ दं नुजागै दं अमो हाय खाके खाका सांकरि खाके उन्नयनया হুব খাকা সাং দংয়া যেখানে কেন্দ্র সরকার বিশেষ ক্লাইবে সিনি নর্থ ইস্টনি কুंथाय बारानो क्राकखे ख्लाइवैनाय याकाकावैनाय रांग्रिनि এবং सोलोंथायनि शिक्षानि बोद्रनो ख्लायनि बाङैनाय उन्नयन ख्लायनि बाङैनाय थांनाय 68 বছর ও नुमानि आश्रम स्कुल मात्र 3टा त्रिपुरा अंखा एकलबो मात्र 3टा माने 6टा आश्रम स्कुल क्लास 3 निसिनि 5 जरा 60 जना परेगु एकलबो विद्यालय अंखाके 60 सिनि 12 जरा परे अथच सिनि सरकार फाइमानि परे 9 तारिख मार्च जों समाय तांगैनाय सरकार यावनामानि परे सिनि मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा हास्तेनि
বিপ্লব কুমার দেবজি 20 তারিখ মার্চত দিল্লিও থাঙিনায় 18টা একল বিদ্যালয় তৈ ফেলা